Okay lang yun. Nangyari talaga yun. Kahit itap ko na yun, abot na abot ng tof-tof eh. Dapat binabawan nyo lang sila pa. Binabawan nga Dapat ano, ilalim. Ay, sorry. Ano ba yan? Championship game, U13, DBTI Black versus KFU, Field 1. Championship game, DBTI Black versus KFU, U13, Field 2, Battle for third, Marcelo versus DBTI Yellow. Field 2, Marcelo versus Goal! DBTI Yellow, Battle for third. Go, Mati! Nice, Chase! Sipa! Nice! Please, coach. Marcelo, please. Coach, you get red card. Go out already. Go out. Go out. Go out. Go out. Go out now. Go out. Nagulan mo sila ng beach hut. Force me to take you with the security. Go out. Go out. Go out. You get red card already. Straight red. Straight red. The rules is if you get straight red, you get out. You get out. You get out. Sila na nga lang yung binibideo ko, hindi na yung laro eh. Security, please take this out now. Please, security, Lagot. please take this out of the bosco. Security, please. Hindi na out of the field lang yan ha. Uy, tinabakan mo! Ay! Sorry! Ay! Mati, go! Ay, shucks. Hindi inanon pa ni Aston. Ay, sayang. Nakaka-tense. Ang daming galit. Kalma ba?
Adi, high blood. Di. Go, Aston! Ay! Ay ka! Go, Yasel! Beach shot, may score na beach shot eh. Ay, sa ano? May score na Don Bosco? Ah. Joaquin! Ipa! Hina! Ano yun? Tama yan ang sipa ni Joaquin. Uy! Ayusin nyo na! Ayusin nyo na! Sam! Angat! Sam! Sayang. Nanunod si Aston. Nanunod naman si Aston. Laro tayo sa perp, tapos yung ganong oras ulit yung ako. Laban naman eh. Ooh. Go, Aston! Ay! Ba yan? Sinisa na naman yung sapatos. Hindi mo naman pasok yun. Bawang pipa na pagbalong siya. Lugi si Gian sa pwesto. Init ng kanya. Naku, mangingitim si Gian. Go, Travis! Tinanggal na yung balakuba. Nanonood eh. Ano sa kabila? Pinapanood na lang yung teammates niya. Pinapanood pa ako yung Ayun! Tumabog-sab! Peace! Sana diniretso mo na, Sam! Hindi nga sila nag-uusap. Kakalokat tong mga to. Problema nyo yun. Yaya. Ayun na! Ano? Go! Ano ba yan? Ay! Ano ba yan? Ay, Kaiser! Ubus tayo sa'yo, boy. Luta pa eh. Okay na eh. Oh! Chase, pwesto chase na maganda para makasipa ka. Long shot na lang.
Sino din si Dian? Walang station. Dahil buddy, okay lang Chase. Pag-base kaya, makakalusot dapat. Go, Kiel! Ay, shucks! Goal ni Sis sa drama po. Sayang. May gas-gas. Aston, ba't namamasyal ka doon, Aston? Ginawa mo. Napagod ka na? May sandala ko. Oo. Kala mo sa'yo. Get one! Get one! Nandurugas ng coach na to. Ay! Kaiser! Si Kaiser, naka-goal. Bakit hindi doon sa goal post natin? Wait, tinamaan si Gian? Hindi. Akala ko tinamaan. Bawi, bawi, bawi! Wala na.